Han Santos nga Ebanghelyo para ng adlaw Oktubre 1, tuig 2025. Miyerkules, han ikakaruhaan kag unom nga semana, han katuigan. Memorial ni Santa Teresa del Niño Jesus ug adlaw manliwat han misyon para mga relihiyoso nga mga kamadrihan. Kinuha didan Ebanghelyo sumala kan San Lucas kapitulo 9 versikulo 57 tubtub ngadto han 62. Samtang naglalakat hira hadanan, nagsiring in usa ka tawo kan Hesus. Masunod ako ha imo, bisan nga in. Ginsiring niya ni Hesus. May da mga buho ang mga miro, ngan may mga salag ang katamsihan, kundi waray ngani dapit na sadang pahuwayan ang anak ng tao. Nagsiring Jesus, halain nga tao, sunod ha akon. Kundi nagsiring adto nga tao, tuguti anay ako, hin pag-uli, ngan paglubong han akon amay. Binato ni Jesus, asay pagpalub nga ang mga patay, han ira kalugaringon nga minatay. Kundi ikaw, lakat ngan igwali, ang ginhadian ng Diyos. Nagsiringin usa pa nga tao, masunod ako ha imo, kundi tuguti ako anay pagkadto, ngan panamilit ang akong panimalay. Nagsiring Jesus sa iya, diri angay ang ginhadian ng Diyos ang bisan hino, nga kinaputnahan arado, kundi nagliliningi pa. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong han aton santos nga Ebanghelyo. Yan ang adlaw. Igimpadara ng Diyos nga Amay, anihabugto nga anak, nga niya kalibutan, basi mabuligan ang tao ug ang bugos sa kalibutan, nga dahin paghibalik nga haw, nga dahin kinabuhi, nga talwas, ug Diyos nun, kinabuhi, nga mahibabalik, nga dahan, kaburuton ng Diyos, nga an nga tanan, makasulod, makaangbit haniya ginhadian ng langit, nga ginlamadyaan, ginwara, han pakasalaan tao, tungudhan paghugay ni Satanas, an hadi han karatan. Sanglit ti Kristo ngay anak, nagtawagin mga tinunan, mga disipulo, ug ngani nagtukod hin simbahan, nga amuan magpapasamwag, ang maupay nga sumat, nga ang tao makakatagamtam na ang katalwasan. Mahahawas na hiya, tikang hin maihang nga pag-inukoy, kabut nga ang kasisigman, nga darahan karatan. Padayon nga ginpapasamuak, tikang han pagdaog ni Kristo han kamatayon tungod niya pagkabanhaw,
an maupay nga sumat nga an sindo binuhat may da na higayon hinpaghibalik nga Tuhan Diyos. Hinpakasulod an ginhadian han langit. Ang kaburuton han Diyos nga an nga tanan may balik nga dahaiya. Kay siring paman ni San Pablo, di da niya surat nga Tuhan mga taga Efeso, han kapitulo 1, versikulo 9 tubtub 10. Habugos niya nga kinaadman, ngan hibaro, ginbuhat han Diyos aniya nahuna-hunaan, ngan igin pasabot niya haaton aniya kaburuton, hinpaghingpit, han nga tanan pinaagi kan Kristo. Ini an kaburuton, hinpaghingpit han mga butang, kun umabot na an igo nga panahon, amo an pag-urusa han nga tanan nga mga binuhat, alangit ug hatuna, didakan Kristo nga amo an Pangulo. Sumalahini nga siring ni San Pablo, diri na kinahangnan maghimo pahin mga pasasngilan nga maglulubunghan mga minatay o mananamilitan niya pamilya. Kay ang giupay nga pagbuhat hini kung ang tao usana a Kristiyano. Ang giupay nga pag-intindi ang pamilya ug bisan ano paman nga mga kasungkuan ug bisan ngani ang hiunonghan mga minatay. Amo ang pag-intindi dida han lamrag ni Kristo. Didahan pag-ukuy, subay, hintinuod na kinabuhi, inusa na Kristiyano.